салому алейкум тамошобинони канали мошинбозор тж. инак чӣ хеле ки дида истодед дар мошинбозори шаҳри хуҷанд қарор дорем. имрӯз чуноне ки медонем ҳозир аз нарху навои мошин барои шумо маълумот медиҳем. дӯстони азиз, ҳаракат мекунем ҳамин комментарияҳо чӣ ки нависта бошед ҳамона худо хоҳад ба навор гирифта барои шумо нишон медиҳем. ҳозир аз нарху навои мошинҳо барои шумоҳо маълумот медиҳем. дӯстон, агар навор барои шумо писанд омада бошад, ҳатман лайк мондан, обуна шуданро фаромӯш накунед. видеоро байни дӯстони худ падилиса кунед, то ин ки аз нарху навои мошин дӯстони худро бохабар созед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. Opel Hatchback солаш 96. мен чӣ хеле ки дида истодед намуди берунаи мошин. мани намуди берунаи мошин, мани ҳолати балони мошин, мани намуд аз кафои мошин. дӯстони азиз, ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот дохили салон коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 321 000 километр. мани ҳолати салони мошин бисёр дар ҳолати хуб. ин ҳолати салони қафои мошин. агар навор барои шумо писанд омада бошад, ҳатман обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. лайк мондани шумо барои пешравии кор дӯстони азиз. мотор 1.6 раҳсой сӯзишворӣ газ бензина. газ бензин расход чӣ қадар яко? расходаш 10 та газки 100 километр мегашад. ин чӣ хеле ки дида истоди чашкаҳои пеш. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 36 000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 770 61 63 88 770 61 63. Opel Astra G солаш 99. мен чӣ хеле ки дида истодед намуди берунаи мошин. дӯстони азиз, мен ин намуди берунаи мошин, мен ин намуд аз қафои мошин. ҳозир барои шумо аз дохили салон маълумот медиҳем. дӯстон, агар навор писанди шумо гардида бошад, ҳатман обуна шудан лайк монданро фаромӯш накунед. ин дохили салон 4 электропакет, коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. пробегаша ҳозир мефаҳмем. пробегаш 248 000 километр. пробег 248 000 километр. мани ҳолати салони мошин бисёр ҳолаташ хуб. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 раҳсой сӯзишворӣ газ бензин. расходаш 10 та газки 100 километр мегардад. мен чӣ хеле ки дида истодем ҳолати мотори мошин. нархи мошин 38 000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 886 89 26. мошини навбатии мо Opel Caravan солаш 95. ин намуди берунаи мошин. чӣ хеле ки дида истодед ин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дӯстони азиз, дохили салон коробкаш механик ва инҷа CD плеер дорад. пробегаш 292 000 километр. ин ҳолати салони мошин. ин ҳолати салони қафои мошин. من اشتراک کفاشم هست.
yakıtaş, rastoy, sözüşvori gaz benzin. Rastkod chiqadi? Rastkod 10 ta gaz kedi 80-90 kilometr megardad. Men chiqaylik dedi esa de olti motorli mashina. Narxi mashina 30,000 so'm با savdo میشود. تلفن برای معلومات 92 844 90 00. Opel Zafira سالش 2003. یادآور نشین کامپلکتاسیش اپس می باشد. این ماشین با درخواست زیادی تماشابینان به نوار گرفته شده ایستاده است. بسیارتر میگن که برادر زفیر اپس گرفته میشه. ما درخواست شما را اجرا کرده ایستادیم. من این نمودی بیرنه ماشین چخیلی که دیده ایستاده. من این نمود از قفای ماشین. من این حالتی بالون. از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن خیلی چخیلی که گفتیم کامپلکتاسیش اپس 4 الکتر پاکت коробкаш механик. من این سی دی نوی پیش باگرفت. سی دی پلیر دارد. پربیگش 282,000 کیلومتر. پربیگ 282,000 کیلومتر. من این حالت سالن ماشین بسیار در حالت خوب. سی دی نیوش کاجنی می باشد. کاجنی سیاه. من چخیلی که دیده ایستادید. من این حالت سالن قفای ماشین بسیار حالتاش خوب. سی دی نیوش کاجنی میمونه. мотор 1.8 1.1 سوزشواری بنزین. راسخودش 8 لیتر 100 کیلومتر میگذرد. من خیلی که دیده ایستادید حالت موتوری ماشین. نرخ ماشین 65,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای ما اوپل بیسکه سالش 98. من این نمودی بیرنه ماشین خیلی که دیده ایستادید. من این نمود از قفای ماشین. از داخلی سلام برای شما معلومات دیدیم دوستان عزیز. داخلی سلام коробкаш механик. من اینجا سی دی پلیر دارد. پربیگش 297,000 کیلومتر. این حالت سالن ماشین. من این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز. мотор 1.6 راستای سوزشواری گاز بنزین. راستخانش 10 تا گاز کدی 100 کیلومتر میگردد. من خیلی که دیده ایستادید حالت موتوری ماشین. این چشکای پیش. نرخ ماشین 30,000 سوم با سودا میشود. اوپل زفیر بی سالش 2006. من خیلی که دیده ایستادید نمودی بیرنه ماشین. من این نمود از قفای ماشین دوستان عزیز. از داخلی سلام برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتر پاکت و این آینه چاش کنافشنی. پربیگش 224,000 کیلومتر. коробкаш механик و اینجا سی دی پلیر دارد. سنتر زماک و مولتی رول. من این حالت سالن ماشین خیلی که دیده ایستادید. من این حالت سالن قفای ماشین.
Motor duydu, eketek, sözüşvori benzin. Расходаш 10 та ва 100 та мегадад. Мен чикели ки дидесад, ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 709 17 00.